Bandita, para, हाँ हाँ मैं गुरु बोलता हूँ चलो हाँ क्या क्या और ना अच्छा अच्छा हाँ आज कुछ फल जिनिस थे हाँ हाँ विख्यात करना अच्छा अच्छा क्या क्या इधर सोफा समुद्र है जना बुझले এটা বৈঠক কীর্তনে গায়ক কে বায়ক হেইতির লাগি মই গুটা মোর বায়ক অপর পার্শ্বর বায়ক কে অনুরোধ রখুছে প্রশ্ন নি করবা পান তো পান বঙ্গলা পান নারীর বিহা দিনে পুত্র জন্ম বইলা যে কেন নারীর বিহা দিনে সে পুত্র জন্ম হ্যাঁ মিটিং করবো मीटिंग करो कल ग्रुप पैसा देबो मनी हां देख लो ना देखी देबो कारे पनो तो पनो बंगला पनो नारीर बिहा दिने पुत्र जन्म बैला से पुत्र जन्म किए हेता मुई कहि देबी से पुत्र केनता जन्म हैला से नारी किए मूल से एटा गटिके बुझाबो एही मोर बायक बड़ा भाई को निवेदन रहिला गुटे कथा আছে যে রণে কে বাঁধন আর বনে কে পিপেল বলছ ইটা বুয়া কি পকা এদি ইটা তো যুদ্ধ ক্ষেত্র হেলো আজ্ঞা হে যদি রামায়ণের কথা লাগনা বলে বাপ পেল লড়িছ না আজ্ঞা মহাভারত রে পেল লড়িছ হেন্দা আলোচনা করমা আছে बोल भाई प्रिंस